बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहुल्लाहु रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। नाज़रीन, देश विदेश टीवी सोन्या और कैमलम मध्य बेशी हस्तस्नाते वीडियो दहानो जालियो फुनोन्या दीनी भाई बिनाइन बेगुनरे सलाम और दुआ। नाज़रीन, आज दरस लईरान रशम नशी बेवले दे कुरान हदीस और रोशनी में दे जे दुरूसल पेश करादार इबार 39 नंबर दरस। आज यार उन्वान बदे मसाइल फी तहारा तहारत किसु मसाइल और बयान मध्य पहले এই दरस मध्य खास करी फानी रे किभाबे हेफाजत करा जाइबो नाफाक नफान ए बेफारे अहादिस आना गिये। पहला हदीस जिबा हजरते अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताआला अन्हु तो रिवायत আছে अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده متفق عليه। ये हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमात दे তোমার ভিতর তো যেহনজ্ঞ মানুষ রাইতর গুমত তু চেতন হইব এত মধ্যে ফালিয়াগসিল ইয়াদাইহি মানুষিবা নিজের দুনো হাতরে দুই ফেলিব তিনবার হতে কাবলা আন ইউদখিলাহুমা ফিল ইনাই এ আর দুনিয়ারে কোনো बर्तन मध्य जरफ मध्य गलाई दीवार आगे मानुषिबा रातिया गुमत्तु चेतन दिले फैला शुरू मध्य कि करिब तीन बार दोनों हाथरे दुई फेलिब यानी यान जमहरे उलामाए यानरे आदाब पलियो किसु किसु उलामाले यानरे वाजिब बेले हुई किसु किसु उलमा वाले यानरे वाजिब बेले हुई और जदि एबाफे आद दुआसार आगुमत तानफानर हरे कोनो बर्तन मध्य आद गलाई दिए दिले तले गुनाहगार हइबो। हादिस शरीफ मध्य आरो हल फाइन्ना अहादाकुम ला यदरी आइना बातात यदुहु। हादिस शरीफ मध्य आरो कि हरनार वजह हिसाबे सबब हिसाबे तीन बार दुआ के अल्लाह वरदे फाइन्ना अहादाकुम ला यदरी आइना बातात यदुहु गुमत तान भाइबो मानुषिबा होने वाला देखी इबार आत रातिया हड़े हड़े गिये खास करी किसु उलमा वाले फुकाहा वाले एहता होइए देखी ए जमाना मध्य यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाना मध्य मानुषे साहाबा कराम वाले मुसलमान वाले डेला व्यवहार करतो कारण डेला व्यवहार करे गल्ले खंडिले हइबो या नरा होय कारण डेला जो व्यवहार कर यार फरे गाम गाइमे रातिया तो गामर द्वारा जो हसरत आइए किसु तो मेडी तेड़ी नरम हईब आद दिले मंत्र आतत बाजब यार फरियो रातिया गुमर समय मध्य मुसा मासी हतडल्या मासी हल गाम मध्य बइये जिन हाइरे फैक्टरिटाओ उड़ी नवारे दल्य मंत्र कि मारा जा रक्तहीन बाजे इंडिला बहुत निजासतल रातिया गाँव उठा जा एबारे जदि आतरे क्या इस्तेमाल कराइए दिले बेहतर हইলে दे मानुषिबा अल्लाह आदि फेलन ताके जे हसरावल आत मध्य आसि इन जेन साफ হয়ে যাবে ইন দ্বারা পানি যেন নাফাক ন। আরেক হাদিস ইবাই হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তো riwayat হযরত সহিহাইন মধ্যে আছে দেন হাদিস আন আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे तुम्हारा भीतर तो होनो मानुषे तेओ रितेक्के दे एक जगह मध्य जमी तेक्के दे इंडिला पानी आलम मध्य ना फेशाब न करे जिनत तो फेशाब करानोर परे যদি फेशाब करत दिले इनत तो आबार तो कि करा करिब गोसल करा करिब एत लगला गोसल करा करे दे बा गोसलत इस्तेमालत दे इंडिल्ला हानि मध्य जेन फेशाब न करे। आरेक रिवायत मध्य कि आछे ला यागतासिलु अहादुकुम फिल माइ दाइमी हुवा जुनुबुन नाफाकी अवस्था मध्य रितेक्के दे एक जायगा जमी तेक्के दे हम पानी तो किने करते हइए गोसल न करते हइए
গেলা দিবা জানাবতর গোসল করে নিয়ে আসে ইবে এই টোর থেকে দে জমি থেকে দে পানির মধ্যে যদি কি করে গোসল করে ইয়ানোর দ্বারা পানি না ফাঁকে যাবি হসর হয়ে যাবি। আরেক হাদিসের মধ্যে আসছে যে ইবে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তো আসছে যে হাদিস عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه شفاء والآخر داء أخرجه البخاري رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماتے إذا وقع الذباب في إناء أحدكم তোমরা কোনো মানুষের বর্তনের মধ্যে ফানি রোগ বা হানা রোগ বর্তনের রোগ যদি কি বইয়ে দইলে জবাব মাছি বইয়ে দইলে কি করিও ফালিয়া মিস হো এবার এইভাবে ইকা ঠেলি করে গলাই দাও বচ্ছে দইলে দুরাইনে দিয়ে গলাই দাও কিয়া পুরা পুরি গলাই দাও यानी মাছি বারে ফানি তো বা হানা তো দফন করে দইলে করে সুম্মা লিয়ানজাহু ইয়ারে মাছি বারে টানিলে ফেল মাছে হেবেলা হইয়ে দেন হাদিস শরীফের মধ্যে মাছে যা বইয়ে ইবারে ঠেলিয়ে গলায় দিতে হইয়ে দে ইয়ানোর ওয়াজা কি ফাইন্না ফি আহাদি জানাহাইহি শিফাআন দে মাছের দুই ফাঁকের মধ্যে যে ফাঁক ফইলা বোয়াগরা এই ফাঁকে আনার মধ্যে বিষ আছে ব্যারাম আছে আরেক ফাঁকের মধ্যে দাওয়াই দূর মাছি বা বইলে যে দূর হতি হইব এই হতি আন দূর করি বললা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মাছের আরেক ফাঁকের মধ্যে দাওয়ার ইন্তজাম করে দিয়ে আল্লাহ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ফরমা তো মাছি বসে দিলে মাছি বের দৌড়াইনে দিয়ে করে মারিয়ে রে গলাই দাও ইয়ার পরে মাছিও টানি ফালাই দাও তাকে মাছির এক ফাঁকের মধ্যে যে ব্যারাম আসছিল জিয়ানোর দ্বারা ইনসানের তো ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আসছিল এ হতিয়া খুদ মাছের আরেক ফাঁকের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে দাবাই রেখে সেবা রেখে ইয়ানোর দ্বারা ভালো হয়ে যাবে। আসলে এই দর্শন মধ্যে যে দুন হাদিস আসছে ইয়ানি তিনও হাদিস আসছে তিনও রাবি হইলে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। এই হাদিসের খোলাসা তাশরীহ হইল যে এই হাদিসের মধ্যে ফানির মুতাল্লিকা কিছু বয়ানল আছে মাসাইল আছে আর কিছু আদাবল আছে জিনর শরীয়তে আমল করতে হইয়ে দে ফানির হেফাজত করিব আল্লাহ তাকে ফানি অদেয়ান ফাক পবিত্র তাকে ফান তাই এই হাদিস অলত্তু তিনান ফায়দা বুঝা এক নম্বর তুলে দে তোরা তিয়াগুমত্তু চেতনর ভরে আতরে তিনবার দোয়ানোর আগে বর্তনের মধ্যে আদুনিয়ান ডালন হাদিস শরীফের মধ্যে মানা করা গিয়ে यानी হারাম ইয়ানত্তু বাসন্নান ওয়াজিব। দুই নম্বর ফায়দা হইল দে টোরি তেকে দে রুকি তেকে দে জমি তেকে দে এন্ডিল্লা ফানি অলম মধ্যে ফেসাব করন মানা আর এন্ডিল্লা ফানি তু জানাবতর গোসল করানো মানা ফানি যদি সমদ্র হইলে। তিন নম্বর ফায়দা হইল দে মাছি ফাঁক আর হন জিনিসের মধ্যে হানারু ওর ফানি রুয়র মাছি ফললে মাছি ফরানোর দ্বারা হানা হোক ফানি হোক জ্ঞান কি নইব না ফাঁক নইব এই তিন হতা বুঝা গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের এই হাদিস মোতাবেক আমল করিব আল্লাহ তৌফিক দাও। ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।